अणसर घरे पोड़गले महाप्रभु विग्रह सह अंगवस्त्र पोड़ी पाउंस रथयात्रा पूर्व बड़ घटना सकाळु सबुकिछि ठीक थिला पूजार्चना सबु सरीथिला महाप्रभु को भोग लागिबा परे कबाट बंद होइथिला हेले हठात घर भितरु बाहर थिला धुआं आश्चर्य होई जाइथिले मंदिर पूजक आउ कबाट खुली देखंती तो पाद तळु माटी खसी जाइथिला निआरे जळी पोड़ी जाइथिले महाप्रभु। संबलपुर जिला मानेश्वर ब्लॉक छताबर गाँव में जगन्नाथ मंदिर रे घटी एमिति अघटन जहाँ समस्त को आश्चर्य कर 50 रु अधिक वर्ष धरी रहिथिबा एही मंदिर रे केबे एमिति अघटन ना होईछि ना केबे महाप्रभुक नीति रे विभ्राट सृष्टि होईछि। वर्तमान पुरी रे महाप्रभुक अनसर नीति चलीथिला बेले एठी मध्य चलीथिला महाप्रभुक अनसर नीति हेले पूजार्चना भोग सबु सरिबा परे कबाट बंद थिबा समय रे घटी जाइथिला एमिति अघटन महाप्रभुक विग्रह सह तांकर अंगवस्त्र संपूर्ण पोड़ी कला ही जाइथिला भितरे कोनोसी दीप जल नथिला एवं धूप मध्य लिभि सारिथिला। समस्त नमस्कार। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई एवं भणी मान को प्रभु जीशु ख्रीष्टकर बहुमूल्य नाम रे मोर आंतरिक नमस्कार। तबे ख्रीष्ट रे प्रिय भाई एवं भणी माने आपण माने थंबनेल देखि कि आपण निहाती जानि सारिथिबे एवं वीडियो क्लिप देखि कि मध्ये आपण जानि सारिथिबे आमे केउ विषय आमे आलोचना करिबा। श्री जगन्नाथ मंदिर रे निया लगी गला आ मंदिर रे निया लगी गला आ जगन्नाथ निजको बंचई पारले ना आ जगन्नाथ जली गले ठाकुर जली गले बा भगवान जली गले निजको उद्धार करि पारले ना। आज रो टॉपिक होछि ता ऊपर। तबे ए वीडियो समस्त निमंते नुहे ए वीडियो खास करी आपण भी देखंतु किंतु विशेष करी से निमंते जो माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निंदा करी कहते जे तुम जीशु ख्रीष्ट तो माने क्रूस पर मरीगले निज को बचे पारे ना से तुमको कौन से बचेबे। जीशु ख्रीष्ट निज को बचे पारे ना माने ईश्वर है कि तबे से केपर ईश्वर हो पारे केमिते हो पारे। तबे ए वीडियो खास करी से निमंते जो माने एमिति अबांतर कथा गुड़िक से कहते जदि से माने बाइबल को एक्सपोज करने चेष्टा करेंगे आम निश्चित भाव से हिंदू धर्म शास्त्र को ही आम एक्सपोज करदेव। जदि से माने प्रभु जीशु ख्रीष्टर भूल बाहर करने चेष्टा करेंगे आम से भगवान मानकर पोल खोलीदेव। आम मान ए वीडियो खास करके अंधभक्त मान निमंते जीशु विरोधी मान निमंते बा आपण कहि परिबे ख्रीस्टियन विरोधी मान निमंते। तबे एमाने कोन प्रश्न करंती मु जेमते आपण कहले तुम जीशु क्रूस पर मरी गले 3 घंटा मरी गले से केमती ईश्वर हो पारे आ तुम जीशु ख्रीष्ट तो क्रूस पर मरी गले निजे मरी गले निजे निज को रक्षा करि पाले नाही से तुमको कौन रक्षा करिवे तुमको कौन उद्धार करिवे। तबे मोर समान को सेम प्रश्न जे वीडियो क्लिप तो आपण माने सब देखिले तबे अंधभक्त मान को मोर गोटे प्रश्न तुमर भगवान जगन्नाथ जली गले श्री मंदिर भीतर जली गले आ निज को उद्धार करि पाले ना निज को बंचाई पाले ना से केमिति ईश्वर हो पारे से केमिति भगवान हो पारे। मो कथा शुणिकी ख्रीस्टियन विरोधी मानकर निहाती जलु थो मु जानी भल भाव जानी आ तो मो प्रश्न उत्तर तो दे पारे ना खाली कमेंट बॉक्स रे आसी खाली माना मन इच्छा लिखिदे जी मन इच्छा गाली दे जदि दम अच्छे मोर ए प्रश्न उत्तर दिया तुमर जगन्नाथ निज को कहीं बचे पारे ना श्री मंदिर भीतर जली गले आ तुम्हें माने जो कहूच जे तुम जीशु से कौन है क्रूस पर मरीगले निज को कहीं बचे पारे ना ता उत्तर ए वीडियो मुझे प्रभु जीशु ख्रीष्ट निज को बचे पारे ना यहाँ भूल कथा से जानी शुणी निज को बचेले ना
କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନ ମରିବେ, ରକ୍ତ ନ ଢାଳିବେ, ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଥ, ଏବଂ ସେ ଆମକୁ କହିଦେଇ ଗଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପଥ ଅଟନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣି ଶୁଣିକି ନିଜକୁ ଧରା ଦେଲେ, ବନ୍ଦୀ କରାଇଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବଳିଦାନ ହେଲେ। ତୁମେମାନେ ଭାବନି ଯେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ମାରିଦେଲେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 3 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଏମିତି ଅଛି, କେଉଁ ଦେବତା ଅଛି ଯିଏକି ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବ? ଏମିତି କିଏ ଅଛି? ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଜାଣିନି। ସେ ରାମ କୁହ, କୃଷ୍ଣ କୁହ, ଜଗନ୍ନାଥ କୁହ, ସରସ୍ୱତୀ କୁହ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେତେ ବି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ମରିକି ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଅବାନ୍ତର ଅଟେ କି ନାହିଁ? ନିହାତି ଅବାନ୍ତର ଅଟେ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେ ଆଉ ଥରେ 3 ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଥା ଅଛି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଲେ, ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତେ ମରିଛନ୍ତି, ରାମ କୁହ, କୃଷ୍ଣ କୁହ, ଯାହା ବି କୁହ, ସମସ୍ତେ ମରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜଣେ ବି ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିବୁ ଯେ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇନାହିଁ? ଯେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନି ତାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିବୁ? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, 3 ଦିନ ପରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ନିଜକୁ ନିଜେ। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖ ଭଲ ଭାବରେ, କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣି ରଖ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ, ଆଉ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।